Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité, toujours avec la formation pratique Sage Comptable. Nous avons déjà la création de la société, la création du plan comptable et la création des plans tierces. Maintenant, on va voir comment on peut faire la création des taux et taxes et codes journaux. Donc, commençons par taux et taxes. Alors, on a ajouter un nouvel élément. هنا la taxe نعطيوها la nomination ديال هاد la taxe نعطيوها taxe الأولى. Bien sûr, غنديروها déductible. غنديرو TVA récupérable sur charge 20%. Alors هنا غنديرو le compte taxe اللي غادي نابليكيو عليه هاد هاد la taxe هادي. Donc غنمشيو TVA récupérable 3400 sur charge. Voilà. هنا غنديرو le taux ديال TVA 20%. وهنا غنمشيو نشوفو لي كونت اللي غنابليكي عليهم هاد التيفيا. دونك غنمشيو نابليكيوها على achat de marchandises وغنمشيو نابليكيوها على frais de téléphone وغنمشيو نابليكيوها على transport sur achat non, service bancaire non. دونك ابليكيناها على achat de marchandises او frais de téléphone. ولا كان عندك شي كونت اخر تقدر تابليكي عليه هاد التيفيا ديال 20%. غير خاص يكون هذاك الكونت امبوزي زعما ال 20%، يعني ما يكونش هو اسيجيتي 14% او بيان 10% وانت تعطيه 20%. دونك خاص يكون اسيجيتي 20%. الوغ هنا خدينا درنا تي في ريكوبيرابل سور شارج، درنا لو كونت، درنا لو بورسونتاج ديال تي في ابليكينا على لي كونت جينيرو اللي غيكونوا راتاشي ليه باش تحسب ليا التي في اوتوماتيكمون. دونك هنا جو كليك سور فيرمي. غنمشيو دوزيام تي في 2 déductible, TVA récup sur charge 10%. Non, غنمشيو TVA récupérable sur charge, rien. هنا لو طو 10%. غنشوفو حنا هاد 10% علاش غادي نابليكيوها. بيان سور غنابليكيوها على لي سيرفيس بانكير. دونك غنمشيو سيرفيس بانكير اونطري. فوالا دونك درنا 20% درنا 10%. غنمشيو نديرو 2 déductible, TVA récup sur charge 14%, donc 3400. Voilà. هنا غنديرو 14% وغنشوفو اين كونت غادي نابليكيو عليها هاد 14%. alors le compte transport sur achat entrée. alors هنا غنديرو 3 pardon 3 حيت هاد troisième taxe entrée. je ferme. donc درنا 20% درنا 10% درنا 14%. maintenant غنديرو la création ديال le taux et taxe TVA facturé. donc taxe 4 TVA facturé يعني collecté, TVA facturé 20%. هنا غناخدو لو كونت لي لهاد TVA facturé يعني هو كاس 4 TVA facturé tabulation 20% في لو بورسونتاج. وهنا لي كونت جينيرو اللي غنابليكي عليهم هاد TVA هما فونت دو مارشانديز. ولا كان عندي شي كونت اخر غنابليكي عليه. دونك 20%. je clique sur fermer. alors هنا كنكونو درنا la création ديال TVA récupérable 20%, 10%, 14% sur charge et TVA facturé 20% sur TVA facturé sur vente يعني على المبيعات ديال لا سوسيتي. دونك هنا درنا la création ديال لي طو et taxes ديال لا سوسيتي. غنمشيو structure غنمشيو code journaux وغنديرو la création ديال لي code journaux ديال لا سوسيتي، يعني فين غنديرو la comptabilisation ديال لا سوسيتي. alors كنمشي ajouter un nouvel élément. اول كود جورنو غنبداو به هو كود جورنو اشا. الوغ درنا اشا نخليوه اشا. لو كود اللي غنعطيوه هو اش شا. لانتيتولي باردون هنا الكود غنعطيوها جوست ا باردون سي اش ولا نديرو ا. فوالا اشا.
هنا achat de marchandises. هنا كنخليوها هنا suivant suivant. Alors هنا ها هي خرجت لي كود جورنو achat l'intitulé achat de marchandises. غنمشيو les ventes, donc VT les ventes, vente de marchandises, suivant suivant. غنمشيو كود تريزوروي يعني غنديرو لا بنك بنك. هنا كنديرو التريزوري ديال لا سوسيتي. هنا لو كونت ديالها يكون لي لا بنك هو 5141. هنا قال لي واش ان الريغلومون يكون اون كونتر بارتي دي ريغلومون يعني كل اوبيراسيون تكون عندها لا كونتر بارتي ديالها او بيان كيكون لا كونتر بارتي اون سونتراليزاسيون ديال لو مون يعني حتى الاخر ديال الشهر وكيديروا لي لا كونتر بارتي ديال هادوك لي زوبيراسيون اللي كانوا عندي. انا غنخلي اون سونتراليزون اون فان دو موا اون سول écriture débit crédit sera automatiquement généré le dernier jour du mois يعني حتى الاخر ديال الشهر عاد باش كيعطيني لو سولد او بيان كيعطيني لا كونتر بارتي ديال هادوك لي زوبيراسيون اللي درت. دونك سويفون هنا قال لي manuel vous devez saisir le numéro de pièce de chaque écriture ou bien continue par journal. Le programme génère ou bien gère une numérotation unique et continue pour ce journal. أنا غندير manuel أنا نعزل le numéro ديالي بوحدي. دونك درنا بنك. غنمشيو دابا غنديرو تريزوري غنديرو كاس. غنديرو سويفون غنديرو كونت ديال لا كاس. فوالا فوالا manuel entrée. بقى ليا كود جورنال واحد اللي هو جينيرال اللي غندير فيه لي زوبيراسيون ديفير يعني اللي غندير فيه لي ديكلاراسيون ديال لا تي في ا وندير فيه لي زيكريتور ديال لي شارج بيرسونيل اكسيتيرا. اوبيراسيون ديفير دونك او بي ديفير كونتينيو دونك هنا كنكون درت كرييت لي كود جورنال achat de marchandises بنك كاس vente de marchandises. الوغ كنكونو دابا شفنا لا كرياسيون ديال بلان تيرس شفنا création ديال بلان كونطابل création ديال كود جورنو يعني هاد لي كود جورنو و لا création ديال لي طو اي تاكس. كونسيرنون لي كود جورنو دابا الا مشيت بيان سور ل تريتمون ومشيت جورنو دو سيزي غيطلعوا لي كود جورنو ديال لا سوسيتي من لو 1 جانفي حتى لو 31 12. دونك هادو هما لي كود جورنو ديالي اللي غنبدا فيهم لا سيزي موا ابري موا. الوغ هنا غنديرو باغ كود يعني achat banque caisse opération d'hiver et vente.